So, ajde vidite koliko trokutasta konfiguracija SremSolutions baterije od 5000 mAh. Zapravo ima u sebi energije i žmake. 7 sati je, čisto da vidite lokaciju. Ovo je Vrh Šibenik, Biokovu. Tamo pozadini se vidi da je već sunce izašlo. Da vidite kako to izgleda zraka. Let's get
vidjeli ste VaporD D5 sa SremSolutions 5000 mAh baterijom, trokutastoj konfiguraciji i otišao skroz gori, napravio ovako džirić do tamo, vrati se nazad, njeno smo imali ubijati bateriju još 10 minuta. Dobro, nije baš 10, ali 15 minuta ugodnog leta koji je dijelom bio standardni let, dijelom je bio malo konzervativan, znači dajem on mix of both. Mislim da se baterija stvarno pokazala 15 minuta na 5 inča sa ovakvom baterijom, mislim da je pohvalno za oba, s tim da su relativno low pitch propovi, čisto da povećamo još taj nekakav flight time, a sve u svemu na ovakvoj lokaciji ja bih rekao da ni sati nisu dovoljno. To je to. Pusa bok.